स्टार्टिंग का कॉस्ट वो नहीं आ रहा है, कभी कोई ये से होता है। कोई पेड़ में 5,000 से हम खरीदते हैं और 5,000 से हम खरीद और सेलिंग का टाइम 1,00,000 रुपये सेलिंग और एक डील का तरफ से ऑयल आ रहा है। डील और ग्राफिंग एक साथ में डाल दिया ऑयल और जो गोजाइल वाला ऑयल खूब कम आ रहा है, वो गोजाइल का ऑयल अलग। तो अभी इस पेड़ में से कितना निकलेगा माल अलग अलग चीज़ मिलेगा, चीज़ का मालूम नहीं नहीं, बट वैसे ऑयल नहीं फ्री पर में तो ऑयल रहेगा वो फुल का ऊपर। ये प्रोसेसिंग नेचुरल प्रोसेसिंग क्या प्रोसेसिंग है? वो तो नेचुरल निकाल रहे हैं। अरे ये नेचुरल चीज ये क्या है अंदर में जो फंगस ओके ओके वो फंगस ये निकल रही है ना, क्या है तेल निकल रही है, वो तेल की क्या करना है? नहीं वो तो इसका गुनागुन क्या है? हार्ट का हार्ट स्ट्रोक होता है, शॉर्ट भी ना 2-3 मिनट में अच्छा हो जाती है। वाह वाह सांस बीमारी है ना, मतलब केजी में कितना जाती है? ये वाला 100% नहीं मिलेगा केजी के लिए थोड़ा बड़ा है, छोटा है, क्वालिटी 100 से बेचता है ग्राम से केजी से बिकता है। तो मान लो 1 किलो बनाने से इसका गुनागुन क्या है? हार्ट का हार्ट स्ट्रोक होता है, शॉर्ट भी ना 2-3 मिनट में अच्छा हो जाती है। वाह वाह सांस बीमारी है ना। स्पीकिंग पीपल में क्या कहती है? आगर का फूल निकालती है और फूल निकालने के बाद वो तेल मिलता है। तो ये तो एक क्या है फॉल्स है ना, आगर से तो कभी फूल नहीं निकलते और फूल निकल के तो कोई तेल नहीं निकलते हैं। तो ये बीच में फूल जैसा है, यही है। तो पूर्ण किबिला हांग है आगे फले आपने बगा इस आगे खनांगे वो खेले मुई कुमुसे ओखा खने मुई कुमुया সবচেয়ে অর্থনৈতিক উন্নতিকে একটা কাঠামো হয়ে দাঁড়াবে। আমরা শুনে আসছিলাম রাবারের মাধ্যমে আমাদের যারা রিমোট এরিয়াতে আছে রাবারের মাধ্যমে অনেক কিছু আমরা অর্থনৈতিক পার্মানেন্ট যে ইনকাম সোর্স সেটা আমরা করতে পেরেছি, কিন্তু আজকে দেখছি রাবার থেকে আরও তার 3-4 ডাবল পড়তে পারে, ডাবল পড়তে পারে। এই ইনকামটা এখন আগরের মধ্যে ইনকাম সোর্স বা পার্মানেন্ট যে ইনকাম সোর্স সেটা আমরা এই আমাদের কদমতলা যারা গ্রোয়ার্স আছে, আমাদের প্রোডাক্টসার আছে, তারা এইভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে এবং অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নতি করছে। তো তাদের ফ্যামিলি অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এবং ভারতবর্ষের সুনাম যাচ্ছে। তো আজকে এটাই আমরা বলবো, ত্রিপুরা সুতাসা রাজ্য, কিন্তু এই ত্রিপুরা একটা সোনের এই যে আমাদের মাটি, ত্রিপুরা মাটি সোনার মাটি, হীরার মাটি। তো এই হীরার মাটি সোনার মাটি থেকে যতটা প্রোডাক্ট হয় সেটা এখন আমাদের গ্লোবালি আমরা সেটাকে উপহার দিতে পারবো। এবং ভারত সরকার চাইছে ত্রিপুরাকে সুপার স্টেট বানানোর জন্য। তো সুপার স্টেট কখন হবে? যখন এই ত্রিপুরা সুপার প্রোডাকশন, সুপার টেকনিশিয়ান, সুপার ইন্ডাস্ট্রি, সুপার ইনকাম, সুপার ডেভেলপমেন্ট যখনই হবে তখনই এই ত্রিপুরা সুপার স্টেট হবে। তো মোদিজির যে স্বপ্ন, ওনার ভিজন এখন বাস্তবায়িত আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাস্তবায়িত হচ্ছে। आने वाले दिन में मोदी नेतृत्वे এই ত্রিপুরা অতি দ্রুত খুব দ্রুত নিউজ বলতে পারি আমরা টিআরপিসি পক্ষ থেকেও এই বছরে 50,000 আগর টিআরপিসি মাধ্যমে ইনস্টিটিউশনালি প্লান্টেশন, আগে তো নিজে ব্যক্তিগতভাবে লাগায়, ব্যক্তিগতভাবে তারা গ্রোয়ার্স করছে, কিন্তু এখন আমরা ইনস্টিটিউশনালি আগর প্লান্টেশন শুরু হয়ে গেছে। তো আগামী দিনের আগর প্লান্টেশন আরও গ্রোয়ার্স বাড়বে এবং প্রোডাক্ট বাড়বে এবং আগরের যে অর্থনৈতিক সেটা ত্রিপুরা রাজ্যকে উপহার দিবে। তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ সহিত আপিল